बांग्लादेश में जो हिंदू लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हो रहे हैं तमाम वो चीजें इस बंगाल किशोर विश्वास जी ने जो है बंगाल फाइल्स में जो है लिखा है। बांग्लादेश में चिन्मय दास जी की गिरफ्तारी को लेकर पूरे हिंदुस्तान में माहौल गरमाया हुआ है और उनके रिहाई के लिए पूरा हिंदुस्तान ही नहीं हिंदू भाई बहन लोग जहां जहां भी हैं वो लोग आज आवाज उठा रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल की धरती पर भी आउटरम घाट में भी आप देख पा रहे होंगे सैकड़ों की संख्या में उनके चाहने वाले उनका रिहाई का मांग कर। जानकारी के लिए बात करते हैं यहाँ पे जो है कि इनका क्या कहना है। हम लोग इधर इकट्ठा हुआ है बांग्लादेश में जो चिन्मय दास प्रभु का गिरफ्तार हुआ वो इलीगल है। एक बात हम लोग बोलते हैं ये इलीगल सरकार इलीगल तरफ से और हम लोग चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार किए हम लोग ये नहीं मानते। हम लोग पूरा बंगाल पूरा भारतवर्ष का जितना हिंदू है सब लोग को बोल रहा है आप लोग भी आवाज उठाइए निःशर्त तो चिन्मय दास प्रभु को मुक्ति दिलाइए और जो सरकार उधर चल रहा है वो इलीगल सरकार है और सरकार को भी गिरा दीजिए। शेख हसीना भाग कर यहाँ आए कहीं ऐसा नौबत ना आए कि उनको भी भाग के कहीं दूसरी जगह जाना पड़े। ये भी हो सकता है जब तक पूरा भारत सरकार उनका साथ है तब तक तो ठीक है लेकिन भारत सरकार जब उसका सिर से हाथ उठा लेगा तो उसका भी भागना पड़ेगा। आपको क्या लगता है जो है कब तक जो रिहाई हो सकता है जो तमाम वो जो उनके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है जो है ये क्या सही है? नहीं ये तो एकदम बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि वो जो आरोप लगाए पूरा इलीगल आरोप है। पूरा दुनिया में ऐसे कोई नियम नहीं है आइन नहीं है लॉ नहीं है जिस जो आइन में वो रुक सकता है लेकिन वो इलीगल गवर्नमेंट है इसलिए वो रुक दिया। अभी কাশ্মীরের যে বঞ্চিতরা ছিলেন তারা যথেষ্ট শিক্ষিত এবং যথেষ্ট অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী এবং একতাবদ্ধ ছিলেন। আপনারা জানেন যে মিঠুন চক্রবর্তী যে অভিনয়টা করেছে সেটা এক আইএস অফিসারের অভিনয় এবং মিঠুন চক্রবর্তী কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও এই ব্যাপারে কথা বলেছিল আপনারা জানেন। কিন্তু দেশভাগ হওয়ার পরে বাংলাদেশ থেকে মানে পূর্ববঙ্গ থেকে সমস্ত বন্য হিন্দুরা শিক্ষিত হিন্দুরা এই দেশে চলে আসে এবং অর্থনৈতিকভাবে যারা স্বাবলম্বী তারাও চলে আসে। পড়ে থাকে শুধু কামার কুমার মুচি বেতন এবং চাষিরা তারা অর্থনৈতিকভাবে ভীষণভাবে দরিদ্র এবং তাদের শিক্ষা ছিল না সংগঠন ছিল না তার জন্য তাদের উপরে যে অত্যাচার হয়েছে সেটা ভয়াবহ অত্যাচার কিন্তু তাদের এই অত্যাচারের কোনো কাহিনী কোথাও লিপিবদ্ধ হয়নি। আপনারা জানেন যে ক্যালকাটা গ্রেট কিলিংসে কিভাবে হিন্দুদের নিধন করা হয়েছে। আপনারা জানেন নোয়াখালীর দাঙ্গায় কিভাবে হিন্দুদের নিধন করা হয়েছে। আপনারা জানেন বরিশালের মুলাদির দাঙ্গায় কিভাবে হিন্দুদের নিধন করা হয়েছে। একটা গৌর নদী বিরাট নদী তার এপর থেকে ওপরে লাশের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া যেত এবং 15 কিলোমিটার নদীর ওপরে কোনো লোক বাস করতে পারেনি এত লাশের দুর্গন্ধ হয়েছিল এবং লঞ্চে বা স্টিমারে যারা গিয়েছিল তাদেরও কেটে কেটে গঙ্গায় তোমার গৌর নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। এই তীব্র অত্যাচারের কোনো কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়নি আমি জানি। তাই আমার মনে হয়েছে যে এই কাহিনী আমাদের জানা দরকার আমাদের পূর্বপুরুষদের উপরে কি অত্যাচার হয়েছে সেটা আমার পরবর্তী পুরুষরা যাতে জানতে পারে এবং আমার 1000 বছরের প্রতিবেশী যখন তাদের ধর্মীয় আবেগে তারা উত্তেজিত হয়ে ওঠে তারা আমাদের উপর কি অত্যাচার করতে পারে সেটা জানা দরকার। তাই আমার এই বইগুলো সেই জন্য লেখা হয়েছে।